ole hunoi hunman pha hon pia ibyak pathian min iphat masai Christmas ahong nai to ki to kina Christmas lam to ki sai thugen na hunjang le hangi chia zolne isai bungkwa tangguk na topa thu tak ingai di ding in naw pangahong pianga tapa pia kiniom ta vai hom na aliang zanga atuang dinga amin lamdang lemthe pathian hat khan ton pa lemnala achidingu abana tanchinoi luka bungni na tang soma topa thu takingai non di angelina kiangwa lau keun la ngayun mi chia ding in tanchin hoi ki pa huai ma ka hon tu ta hi tunin noa ding ina david khwa a on dam pa piang ta ama kristo pa a hi tang som le tang thuma ka hon sim non di wanang el kianga van mi pi hon ahongom khom gui wa pathiana patwa tungnung pe na pathian thu pi hen la leitunga agi pa pi ma mi hing te laka lem thu leng hen achiu hi abana tanchin hoi johan bung som le kwa tang som le kia ta topa thu tak ingai non di one cross akin lumwa midang ni to asi ka khat tuakin alaya jesu christ khat vei sim lai di one cross akin lumwa midang ni to asi ka khat tuakin alaya jesu christ topan athu tak siang to sim kia tungtonina awal zolna on be lapsak le ichia hi tunina ithupi gending ina alaya jesu christ chi hiam ai kelelem na kumpi pa jesu alaya hongding nonin chile hang uthwai isa a topa jesu christ mesia ahong pian ma BC zaguk jasagi velina zolne isaina anagen khola ding in naw pangahong pianga tapa pia kina yomta vai hom na aliang zanga atuang dinga amin lamdang lemthe pathian hat khanton pa lemnala achidingu china anapuang kheta ahi Christmas is at to zel na saptuam tam pite na lemna lala piang ta chibangina thupia anasang tampi omding ina kagiging ta wana iya solne isaina anapuan kholto thukhun thakuna atak tagama ahong tonga topa jesu christ waya nazareta bo bethlehem bong in sunga ahong pianga waya ahong pian tak chiang ina pathian angel belam chingmi te kianga ahong kilaka athupi na ina kim tengu atan wa kahi achia hi uchila ina belam chingmi te alauma mawa aom layuna pathian angelina amau te kianga lau keun la ngai on michia ding ina tanchin hoi ki pa huai ma ka hon tu ta hi tunin no ading in David khwa hondam pa apiang ta ama Kristo pa ai achia tunin na unau te enleu chin hiaya pathian angel kampau lungkhoi ma tu lau keun la ngayun achia hi tulai khove launa dipom na to igidima bang tila hongtung dia ai keile bang chibangina hovela hunisang dia chingai to chiangin ilawa imang banga idi pa hom sekahi himale hiya vanangel ten ibelam chingmi te kyanga jesu christ pian agenun hi lau keun la ngayun michi ading ina tanchinoi ki pa huai ma ka hon tu ta hi tunin no ading ina David khwa hondam pa piang ta ama Kristo pa hi china avahil wahi ai leban ai sim non chiang ina yai to pang el kianga van mi pi te hongom khomwa van la pol Christmas carol la on lemwa wai carol la pi on le pu to yai la aia tungnung pena pathian thu pi hen la leitunga agi pa pi ma ming te la ka lem thu leng hen achia hi
Tuni na hiya lungsim khoi ma mai to atung nung pe na pathian koi mi te wana amasape na pathian koya alian pe le thu pi pe na Chris koi mi te tua bang mi te tua ki pa pi ma ming te aiwa oi bang mi te la ka lem thu alen ding a hi chi ya van la pol sate sakla a hi chi tunin the le u thua isa a hi oi zia kina Jesu Christ a hong pian na oi a Bethlehem bo gina hong pian na tu a hon message puang tu lem na ai ya doni na thu pi ding ina lem na kumpi Jesu alaya hong ding nonin chi tu ni na ki kum leng u thua isa a hi tu lai na hiai alaya Jesu hong ding nonin chi na kalung si ma hon khoi ma maya ka phone na YouTube pa ka ngai zela ei sing tang mi te la ka la pua siam ma pathian mi zat run lem thang ina na pua la alaya Jesu hong ding nonin chi ka na ngai zela hi ka ngai chim thei ke ya ki pani na thu pi la soni na lem na kumpi alaya nang hong ding nonin chi na ya tu ni la ki kum le hang u tua isa hi elo chi ya lai siang to sima zohan bung som le kwa tang som le gia ta Jesu si na tu ong ki gen da ya hi Juan cross a akil lumwa midang ni to asi ka khat dua ka chi a ya tak lampa ka ta kilwa wana ve lampa nga khat tua ka kilwa anol to ka sik to ka mikhia swam hat ni to akil khom a hi uchi lai na lai sang ta ka Jesu Christ akil don akil denwa yai lai siang to pansan hiding ina ka ging ta a heu tu parun lem tang ina la pu na a hi pathian le ming te kala lem na tun te na din alaya Jesu a hong ding ta achia tang ni da a pian nin gan kuang sunga dole gal kala sambang a hong sala asinin mikhial te kala kil denu tang ton pathian lem gel dan hi athupi nge ye van le khovel le asunga lem na leng hen chi in alaya Jesu a hong ding ta achia hi tuni nu nau te hi thu gen siam ke ma leng le alaya Jesu hong din no na poi mo ma maya ya i thu pi na ngai to le lun le gen tu pen thei mai ding da ka hon ging ta hi ki pum khan na ki it na ai ke le kilem na le ki sakhat na lam gen nuam hi chi na hi sam na wa na lung sim ngai to na wa na suang to pa ding na ka ging ta hi dulai ko vel tu lem na le muan nai na hon tai san hiai ta a gam tuam le gam tuam ten ki do ding thu kia asai wa wana gam hau satak tak ten khovel thu zo a khovel tunga len ding kia buai pi ta wa wai bana nam lian te le anam sunga amau sunga buai wa nam neu te le amau sung chia ta a buai wa lem na in vai a hom non ke ya uchi na ei nam sung ma le ye chiang in nam tom chi ki ma le hang lem na in a vai a hom thei non ta ke a he wai zia kina lem na kumpi la ya hong din nga in a ka ngai to a he aniam zo le neu zo ina takina en le hang in kwan sunga en le hang in kwan tam pi te tu kilem na in sunga aom thei non ta ke wa nu pa tam pi te tu ki siat na aom ta wa unau tam pi ten ki siat na ki bal na te anei wa wai zia kina in kwan sunga bang unau kala bang nu pa kala bang alaya lem na kumpi pa ahong din khiat na hi na ka ngai to a he wai thei ding in tu unau tu ni na ikibat lo na lampang gen wat sang ina iki id na lampang ikibat luar na lampang gen wat hile yai lem na hong ki tung ding ding ina ngai to na ka nei zo a he yai gam neu chik lei kho pi neu chik sunga uile kel bangina i kho sawa khalle khat ki dau to ina khalle khat ki hazat to ina i kho sawa ilai siang to on sin sagdan to ki to ke hi chi tu ni na athakina theile hang u to isa he bol tuam te sab tuam te hi
organic unity chidiama thilbang kima kisakhat tak le ki pum khat tak om thei dinga hi ke ai himalele mo a council zong in hiam a forum zong in hiama ki pum khat na isem khom theya I khopi nop na ding le igam sung nop na ding wana inam sung nop na ding ina a council zong ina a hon ina isem khom theya hi sap tuam tom tom le mi tuam tom ten le a khen chiang in joint fellowship te a khen chiang in seminar te ai kele khen chiang in a thupi poimo te sin khom ina lem na lampi zong thei wa hi chi tu ni na athakina ngai to le hang u tu ai sa hi wajia kina yai Christmas imai je ka hong tung ding ma tu ding ai ki saglai na mo na yai Christmas imai tu the na ding in alaya Jesus Christ a hong din ngaya alaya lem na pala Jesus Christ a hong din ngai na ka ngai tu a hi bangzia ka yale kagen nop kana tu mo alaya Jesus Christ adin na piwa dam na a omahi ka hon chinwa masa a hi inam din mun niam tang mai hosanna le nek zon na a siam na pil na a niam tang maya I om lai hun ana oma himale tan chin hoi khova zia kina dop sang ina I om ta a he nirang lai na tan chin hoi zang ma a I khosak dan te ke sang a te zo tam pina om ding wa kei tua thei lo pe ni ding in ka kingai tua zoma a he sa khua a doi le kau te na bia wa wana sum tong ki thoi da te na nei wa wai mani na ipu ipa ten la ana po u hi chi khat ana oma nuam ding in bang anuam pe niamo a chiwa zin lai len kalma nuam pe ne chi na la ipi le pu te na ki do ngo a he wayom dan tak tu wayun lai na khagilo ina na ana sema setanina na ana sema doile kawina maute na suala ahin khwa u genthei takina ana subwaya hi nuwa masak pen penutumo way amau su genthei tulamau soisa tu leila konga khopok rowa puk saksek tu doile kawina taisan hunsung tu nuwa masawa nuam dingin banga nuam pen hiamo zin lailen kalma nuam pene china la ana kidongwa yaidin mun niam chika sa khwa hitale nekzon na hitale khosan na hitale tan chinoi khova kinga maina iniam ma mayuti ite sa he hovelina I om lama thei kewa wana hon thei om sunten la head hunters lula namdanina kido namdanina hon thei wa he himale hovelinon thei kelele patianina nangle keyo mahi inamo mahi chi hon theya uchina huaya khasihira kipanina ya mizoram lamto ni na missionary ahon sola igamatan chinoi khova ka hong luta a toni na yai tan chinoi khova jia kina dopsang ina yomta he eleu chinu naute yai tan chinoi khova ka hong tun ma a ipui pa te german gam simdinga pikhia ka ana omlai wa amol dan teu khong ki gen ka za se ka he tuito gal ka bachiwa igama ki panina dimapur lamto ni na pai piwa dimapur banga tunchiang un thupi asawa electric va te na ngon mungelo tube light te khong na tang hek va ka hi achiwa wai mani na rail gen tak lo siksa kol leng mukhang helo ten siksa kol cycle tai tu amuwa lamdanga sama ma maiwa a enwa amau te la ka apil pe le athei pe na kine khatina hui mutta ya hi achia uchi bangko pa nam mo le nam niami na hiya gamla ka zule va banga khosa te na hi chi te sa he himale yai tan chinoi khwa va ka hong tunga hovelina iom lam the ke male le pathiani na ahon the ya wai je kin khovela thil tung ngei lo mass conversion kichi ahon pia ki khek na hong tunga kum tom chik sungina igam minam teng teng tu iminam teng teng tu Christian ahon transform ta ai wai je kin tunina inten lo te na mason na hong tunga nek tak zon na mason na hong tunga
politics alama son na politics apil na siam na te ong tunga yai tan sinai khowak zia kina dam na te ong tungin siam na pil na te ikama hongoma iminam te laka hong lut kha ochina nam tom chik chilo dingina officer lian tak tak te patiani na hon pe na inama hon dom sanga topa mi ni patahe khalam na phuak tu pu swag lian a ina ala puana tang tupa kagipa na tang tupa ke dia dam na kamam tu khun tu pi pe na hi o ke dia dam na achia pathian ngai la som ni le thum na ina ge khiau a he ina sau a he ikipa na tu tang tupa a hi a idam na tu yai tang tupa tan chin hoi a hi a salam le khalama hondom sang tu tang tupa a he enve wa unau te yai tan chin hoi khowa ka hong tun ma iniam dan denina igena khen khate bangina gen chianguna atak ma genwa angai nuam the ma ko ananewa anne kwang namonu kisil chi omlo uite liak siang sakinai pile putena uchina antaw aneng non ding chiang wasil chi omlo ina huayan kwang ma jang nonin ata teu banga pomina dai leng sakwa ato tu ya sil chi leng om khollo ui ma liak siang sakopina ki huai tagle bot lo takina niam takina ina khosa wa hi himalaya tang tupa tan chinoi khowa ka hong tung khamai zen tu mo tan chinoi to hoi takai tu ni ai khosak nai ngai to chiang ina wai zia kina mo naute yai tan chinoi khowa ka hong tun na muna jesu christ alaya hong ding namuna damna aoma salam le khalama damna aoma khalama damna ineya wai bani na salama damna le masonna ineya wai zia kina yai din mun niam chiga ki panina dop sang ina yoma topa mini patahi wana anina ka hongen noptu jesu christ alaya omna mun pewa kipum khanna kilemna le muanna obahi ka on chinwa mahi Eleu chinu naute alaya Jesu Christ omna pewa wana Bethlehem bongina piang Jesu Christ alaya apian na pewa mo lemna ina vaya homa muanna in vaya homa waibani na kipum khanna atunge nge sekai chitunin theleng utwa isa hi enve wa ya van mi pi la sapolte la sakbanga yale dong nung pe na patian tu pi hen la lei tunga ki papi ma ming te la kalem thu leng hen achia he Christmas ang te la kalem thu leng hen achikeya wana Christian ging tu te la kalem thu leng hen achikeya Himalaya ki papi ma ming te la ka achia he aki papi ma ming te hin kwa Jesu Christ alai gil pe na auma asap tuam sungwalai sang pe na munatanga anam sungwalai sang pe na munatanga ya ilem na kumpi pa ala ko apianga tua bang muntia zo ki pum khana lelem na le bon na ina vaya hom zela hi enleu chinu na te ya Bethlehem bong ina hong piang jesun angai poimo ma tu ki pum khana ai anung zui te thum sak lain pa o nang le ke khati hi bangin pum khati bangin amau teleng khatina bolin achia hi Johan bung som le sagi tang som ni again na bangachia pa o yai te ading kia ina kathum sakkeya achia aba na ye chom non chiang ina athugen zia ko ging tu om lai ding te hon ging talai ding te leng kanget sakahi ave kwa pum khat ai the na dingun achia hi wayom dan tak chu yai nung zui ten tang tu pa gen ding wa athu gen zia kwa ging tu ong swak lai ding te bang tu nung zela ging tu hong piang to lai ding te tu nung zela sap tu hong ding lai ding te tan pha di le ka thuma amau te teng pum khat ong i thei ven ka dingun pa kanget sakai na kia na achia hi tuni na unau te eleu chin ya Jesu Christ ina angai poimo ma tumo ki pum khana hi ve o kilem na hi ve o ki da hi ve o ai leuna mi to sem khom thelo mi to ki tuang telo mi to ki sakha telo ki pum kha telo hi chi te kwa te hi ding wale
alaya Jesu Christ pian lo na te hiding ina kaging ta ahi alaya Jesu Christ apian lo chiang ina pum khan na aom the kia eima kia dikisak na eima kia hoi kisak na aom se kahe wai je kina una tu ni na Christmas mai tu ading ai kisak lai na mo alaya Jesu Christ ong ding hen la alai zanga Jesu Christ ong piang hen la nang in sunga bang na sap tuam sunga bang inam sunga bang Jesu Christ ong piang le ichi ahe hijia ki gen ka za ai teacher khatina anau pangte unau ni asam khia apian ni wadong ta hi ai le akhat pe ni na ke April khat apiang ka hi achia wana akhat jo pe na dot non chiang ina ke April ni apiang ka hi achia teacher pana lamdang asa no unau akum kibanga ani kizoma piang bang chidana ya kisang jing na telucia achita ahi wai tagina ya na pangte la ka khat pe ni na a teacher pa to hoi tagina ena puo kaula ka khat jo pen tu naula adopted kahiu himale kanule ka pate unmo kwa pen kahiwa chi auni kewa ka thei kewa hi ahon idanwa kibanga ahon do danwa kibanga ahon net kol danwa kibanga ne teila akibangon leisa kwa kapuana ding teo kibanga hon leisa kwa waizia kina kwa pen kahiwa chi ka thei kewa hi ya chita hi toni na unau te ngai to leuchin yai te in sung pai zia ding administration ding sao piamu te ai tua bang bangina mo unau te pathian hon ina yai bangina ka ngai to ai I bi ka nei ke a I lo bi ka nei ke a he sab tuam zonga in taliang le sab tuam pom tuam nei ke a pom lo tuam lenga nei ke a he aki bang ina Jesu Christ ina aon I ta hi ti tu ni na ata gina theile hang utu ai sa ai ya unau ni telmo kwa pen kahiwa nau lak pen ala to pen chi agi thei ke wa hi bang zia kina nule patel ina ki bangina ana ita anule patel et koldan ki bangina ana en kolwa adua danula aki banga hi wai zia kina mo unau amau te ki theilo khop dingin nule pa ina ana tangu ai tua bang bangina idulai sab tuam tela ka ki khen tuam na wana tulai sab tuam tle ging tu tela ka ki khen tuam na aom khase ka ko sab tuam no zo ai ke no sab tuam zo ki china aom a he wai je kina pathiani noni dana ki banga a sab tuam I bi ka nei ke ya tel bi ka nei ke ya dei bi ka nei ke ya wai je kin a idan ki bangina aonita alaya Jesu Christ ahong pian alai ai chi tunina atagina ngai to le utu ai sa he wana thum na ding ka hongen nop tuma una Jesu alaya aom lo chiangin bangthil aoma tom chi ki dong ding ileng tu ki siat ki balna ai ding a he hi chi na ka hongen masadia Jesu idan I thei siam na ding ina elo chin to pa Jesu Christ ahong pai na sani nang le ke sia ka hi masake a hi chi the a hi ai tan chi noi te sim chiang ina Jesu ma mai lenga chia Israel nambela mangte kiang kialo ngala sol ka hi ke achitela hi wayong dan tak tu zentel nam te de hong pa hilo china hi wana zentel nu mai na ata do imadi dam sak dia amaya kun ngut anget ngut lain Jesu banga genale tate tangau nek ding lak saka waya uite kyanga pai kilom lo hi achi khum tangi lia la hi wayom dan tak bangaya ka ministry na nangon wa phalo ahi nangadi hong pai lo ka hi you are excluded huang khak lo na hi achina hi mai ai himale sentel nu mai na banga gena puo hi zo himae himale uitel le a pu do kan tunga khate nen kia te ne zelu hi lo hia hom chi tak chiang ina nagin na thupi hina tele nu mai na dei bang takin tung he achi a hi tuni na unau te hiai tan ka on genin le Jesu Christu nang le ke ading hong pai a hi ke a
Gentle te de ong pa yai ke ya imal Juda nam te Israel nam te da ong pa yai chi achiang ma ya hi imal hong pa na Juda nam te na nialwa na de ta kewa Mesia ding ina na pom ta kewa hi ana pom lo chiang na ya gentle te lama hong na ta ai na hong na ta nang le ke jek sum lo te lama hong na ta hi wai thu tu so ta polina Rom lai kha ka anagela bung som le khatang som le sagi na yang ken khatte hi tana omin nang olive tak lo amau la ka phu lo tin na omta olive jungpi ki kopi da hi ta achia to pa min ka pata hi to ni nu na te pian da na olive tak lo nang le ke zek sum lo i hi niam ta ki himale wai yang ken khat olive jungpi te sat ta ni na nang le ke olive taglo tu Christina hon put luta zong piki kopi hita wai je kina dop sang ina yom ta Christian iswagta ging tu iswagta ye je kina to pa mini patahi elle uchinu na utia hile alaya Jesu Christ adin lo chiang ina bang ti lo ma ki sian na ma hi chi ai kilem na ma hi chi ai ging tu i ki chia ei lam Christ hong na Christmas siloma alaya Jesu Christ hong pian kha ke le mo hong din kha ke le una te ki siat ki bal na ki pum khan na hong te lo ding ai ki siat ki bal na kian vai hong kha ding ai yai lai siang tho ai mua elle uchin Korin sap tuam te akipan sindik tam pio mina mu the ai hal thang na atangwa akhami the ma mayo thilam dang hi the na te bang atangwa pau the lo te bang atangwa hidam the na te bang atangwa khami ma mai na awwa himale amau sunga ki pum khan na om te ta him ke ai ken khadina ke ki fa pol ka hi chiwa ken khadin ke apollo pol ka hi chiwa ken khadin la ke pol ka hi chiwa ken khadin la ke zo Chris pol ka hi chiwa ama pomdan chia le ama pom thei dan chia deu tui la hon pomwa uchina la ko kikbal na kisian na ahongoma apen pen tengena ki sukhom khawa hi wajah kina apen ti khom na lem na aong ngai ke ai ilam ka khopian ma dule unaute inam sungen ma dule unaute apen ngeni khoma wana ahoi pen ngeni ki sukhoma wajah kina lem na thei take ai korin sab tu thei bang tai en leuchin ya tua banga aki khamit sak ma layu na sol tak polin banga genale Chris keni no ma hia achi huma abana hon gen na bung thum tangkat korin ton khat na bung thum tangkat ai china gen ai kau nau teo khamite kyanga gen bangin ka gen thei ke ai samite kyanga gen bangin na kyangwa thu ka gen so ai achi khum chat mai ai hiau se en chi di le kilo mai ama wa ki khamit sak thei mai se nu tomo kha atangwa hal thagwa thilham dang hi thei na ne wa pau thei lo te bang ina pawa himale sol tak polina khamite kyanga gen bangin ka gen thei ke samite kyanga gen bangin na kya wa thu ka gen zo hi achi ai tori na unau te Chris ala yom lo chiang in ki khen na au bai chi ai adi kai korin sabtum te kyanga alaya Jesu Christ ading te ke ra wai je ki na ki balu ai nung zui te la ka le ki bal na au ma ilaka kwa thu pi pen dia eite laka kwa lian pen dia chi khong nung zui te buai wai je kina una ima ban je ka Christmas mai to dinga Christmas lem na kumpi ong piang chi bai buk ding ai ki saklai na mo nalung sim lai jang taka Jesu Christ ding sak thakin nalung sim lai jang taka Jesu Christ piang sak thakin chi tu nia ka hon nget nop na he wana appoint li na dinga ba na ka hon gen nop tu mo alaya Jesu hong ding nonin chi ai thu pi ai dela ka gen bagina kalung si mahon khoya gen siam dan kapil na kasian na dai ke ai alaya Jesu hong ding nonin hiai thu pi ka sa kapil ka atam de nai enve wo unau te ya johan bung som le kwa tang som le gya tai sim nai ni china ge nai one cross a kilumwa
midang ni to asika khatua kachiai ataglam pang aswa mar khata girwa avelam pang aswa mar khata girwa alai zang taga Jesu Christ achiai thupi kasai Good Friday thupi dinga Good Friday thu gen digila kilom om takai Himalaya ya kagen noptu alaya Jesu Christ aum chiang ina banga chia leuna dam na oma lem na oma muan na oma ki pum khan na oma chi le chi nam le nam be le punga ki deidan na ki khen na aum ke ya hi mita ka vamuai ke ya again solu ka za ka hi ya kum tam lo chi paisa ina Mizorama kel ka nga hal thang na thupi tak ngai atungai ni tengina mun tuam akipanina hiai halthang na sim dingin mi pi sama akipan sam gu kalvel ni tengina pai khom zelwa pathian khalaman tewa ni khomwa khalaman kwang so khom dingina asang agena pai khom gi gewa hi wai mun taka tu mun siang tau ki chi khatane wa wai mun siang tau ki chi sunga tu koi sap tuam chi ki khen tuam na omlo koi khua chi ki khen tuam na omlo nang bang po che ki deidan na om him lo ina uchi na Jesu Christ nei te tu haltan na tang te tu khuk din khomwa akap khomwa pathian sam khomwa pathian buan khomwa pathian kia nga thum khom thei wai tuni na una te korin sap tuam te to bang ai thei ke mo kwa he ei kam leng to bang i thei ke ai sap tuam ma ka hi sem na pi ina sap tuam ma to pa gam na sem ki chi sem na pi ina ila kalem na om thei ke ya poi ma ma ya he sakhatina yom thei ke ya pum khatina yom thei ke ya bele pungin vai homa ai ke le ei de dan ina vai hom na te ital kai no ma wai je kina Allah ya Jesu Christ lem na kumpi pa nang ong ding thak no ni chi thei poi bo in ka ngai tu a he singtanga ka khosa khosunga nunga me loi gen dinga na om zela he hichina ka hon gen dia nunga me loi kha tom tu khosung tangwal ki chi tei de thum le li ten aon dei wan tawa wai nunga nu kiang aong ki candidate tawa hi uchi chiang ina bang tilomale yai nunga khat dei kop tangwal thum le li te la ka lem na om thei ya le ki pum khan na om thei ya le a om thei him ke ya hi a hi na zia kuna a ki hazawa a ki thikwa yai tangwal thum le li te tu a ki ngei thei ke wa a ki pum khat thei ke wa kho khen khat ngian banga tangwal ken khat de gi bo to hut chekina om wa hi Himale khalam gama so waya hi ke hi una Jesu Christ ai zo te aki pum khat deu mai wa Jesu Christ ai zo te khuk din khom thei wa Jesu Christ angai na zo te angai pa te tu khuk din na kap khom wa wana Jesu Christ anei te tu alam khom thei wa hi nunga kat ki tu te atlam khom thei lo layun Jesu Christ ngai te khom te tu alam khom thei wa alam dang ma na ana hi a hi wai je ki na una te tu ni na alaya Jesu Christ adin chiang ina mo ki ib na aoma ki lem na aoma ki pum khan na aoma uchi na nuam taga thum khom pathian buan khom na aom te a hi elo chin German gam ni te hi kum tam pi kum som ni lenga wal ving veng unau khata hi banguna na ki kom thei ta ke wa mel ma bangina na ki enu a he amau te khak tan tu deidan deidan na bangla ye German gam ni te kala na ki bola wai tu Berlin wala ki chi a hi himale in na jiakin sangkha jakwa som giat le kwa velina sa chiati na hongom ta hi to German wal kha ahong ki sa chia chiangin to muna gam ni te he makai te hong ki ding khomwa ai le hiya ya deidan na bangla ke chiati na omta hiya mun bang ding ina sang ta dia ahong ki chi chiangun ala kwa khatina e khai
ama sai na kichi bai bung na ding ina jang pot ding o chiwa a kichi bai to wa a ki koi to wa una khata hi banguna ki pum khat ta gina ki sa khat ta gina wai mun tu asang masau a kichi a he tuni na una te athaki na ngai to ani tua bang bangina Jesu Christ omna peu ma tu lemna aoma muanna aoma ina aoma ki pum khat na a om zela he elo chi ngai lai siang to wa Johana one cross a kilumwa midang ni to swamhan ni to alaya Jesu Christ achi a he pilatin kil den dinga Jesu betlem hong piang kil den dinga pia kia gitina ama sina ding cross a hong ki puaka waya asina munding lama hon mano ta he ocha cross a asina ding muna ano tua ka mikial ni kilwa alaya Jesu Christ a hong ding ta alaya Jesu Christ cross a hon putta wa he yai cross mun ma ma le ngai dam na lem na a om la ya he wajia kina una te nunga kan ngai khom thei te la ka lem na tun thei lo lai na Jesu Christ ngai khom te la ka lem na bang zia ka tung thei lo ai dia Jesu Christ be khom te la ka bang zia ka lem na tung thei lo ai dia Jesu lo biak ding dang nei lo hi una wana sab tuam tele van gam lo ngali tu pom tuan lo ai uchi a hi le bang zia ka inam sunga lem na om thei lo hi di bang zia kai sab tuama I khota nga lem na om thei lo ai dia alai sanga Jesu Christ om lo zia kai voi Jesu ngai poi mo pen mo now Christian na kichi dang ale lem na le muan na ki pum khat na hi ve o pa o nang le ke khati bang ina yai te le khati na boli na chi a he amau te ding ken ka thum sakya tu nung chianga ging tuong ki bela pa sap tu mong ding to lai ding te ding le ka thum a hi Jesu na chia ave ko pum khat dai ke na ding na chia hi ki pum khat nai poi mo pe nu nau te ki pum khat na hi bapti sam khom beng ni ka chi ke ya presbyterian om khom beng ni ka chi ke ya ai ke le UPC ya ma ki loi khom beng ni ka chi ke ya himale ei ma thu gin det ta ka len ko len kip kom si na to pa gam nai sem khom the ya ikipum khat the ya wana bang hiam ko nga awa join na to pa gam na sem na pum khat ta kina yom the ya e waja kina alaya Jesu Christ hong ding non lai chi a he is harmon lai gil Jesu Christ hen la wai bani na ilung sim lai gil pen Jesu Christ hong lua hen la in kwan sunga Jesu Christ mun lai jang pen hong tang lai chi a he elo chinia ya lapuat tu den ai ken el tu parun lem thangina puana ai chinom gena pathia lem hing te kala lem na tun thei da dingina laya Jesu ding ta chia akora sa gena alaya Jesu ong ding nonin namle nam chile kwang le ule na ukala sungkon chile saptuam chia lem na tun na din alaya Jesu ong ding nonin achia he tang thum nai chinon gena topa na happy ana tatsa te in lem na kangayu namle nam kinexia na in dim zota ule na te ki kala zong swal na in vaya hom cross le ka mikial te kala naban na zag bangin alaya Christ naban hong sakin lem na hong puakin na chia he tuni na una te ya van mi pite la sak bangaya le Jesu Christ hong pianina angelina bilam chingte kya ngai chin hon gen masa a lau ke un la nga yun mi chi ading in tan chinoi ki pa wai ma ka hon tu ta he tuni no ading in David ko hon dam pa piang ta a hon chia tang som le tuma luka bung ni na yelle angel te kia nga van angel kia nga mi pi van mi pi te hong khom gui wa Christmas carol a hong sawa carol la pi hong sawa dong nung pe na pathian tu pi hen la lei tunga ki pa pi ma ming te la kalem thu leng he na chia he
Tuni na Christmas sinalem na hon tut kay lemo una nalung tangala gila Jesu Christ aum kaya inam sungala gila Jesu Christ aum kaya iko sunga Jesu Christ la gil pe na kay dinga hi wajia kinalaya Jesu om ding nonin namle nam chile kuang le ule na ukala nang vai ong omin la cross le kalaya na khun na zag bangin alaya Jesu da ko thong sakin lem na on puakin china patia ni buan dinga imaba na Christmas ong tung ding tu chi bai buk ding ina kisa dingin to pa minina kaon siala he tu ni ai tugen ngai hiate teng tengina ata gini ki ngai tua dia ilung simi ki sakol dia lem na kumpi Jesu Christ alaya ding sang ni to pa non wal zol chata hen amen.